dancing, Bharatanatyam, Carnatic music and Hindustani music is part of the curriculum. And Vedic studies no ஒரு branch இருக்கு. அதை தவிர ஒரு வேத குருகுலமும் நடத்துகிறாரு சுவாமி மதுசூதன் சாய். அவர் வந்து actually, so we are very, very thankful to him for having sent these girls here for this performance. We also thank Aditya Birla for having supported them with sponsoring them for this tour. So we welcome all you all to this presentation. We will begin with Nataraja Stotram written by Patanjali. So this is a song which is a very famous song, Sadanchita Mudanchita. So 5 verses will go like, we're very happy to present this. And so this will be followed by the Maheshwara Sutrani, which will be followed by Ananda Natana Prakasham, written by Dikshidhar, in the Raga Kedaram, set to Mr. Chaputalam. So they will be presenting these 2 items as the first item. ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। झलं चलितमञ्जुघटकं पतञ्जलि धृगञ्जनमनञ्जनमचञ्चलपदं जननभञ्जनकरं सदञ्जितमुदञ्जितनिकुञ्जितपदं झलं चलितमञ्जुघटकं पतञ्जलि धृगञ्जनमनञ्जनमचञ्चलपदं जननभञ्जनकरं कदम्बरुचिमम्बरवसं परममम्बुदकदम्बकविडम्बकगलं चिदम्बुधिमणिं बुधहृदं भुजरविं परचिदम्बरनटं हृदि भज परचिदम्बरनटं हृदि भज हरं त्रिपुरभञ्जनमनन्तकृतकङ्कणमखण्डदय अन्तरहितं विरिञ्चि सुरसंहति पुरन्दर विचिन्तितपदं तरुणचन्द्रमकुटं हरं त्रिपुरभञ्जनमनन्तकृतकङ्कणमखण्डदय अन्तरहितं विरिञ्चि सुरसंहति पुरन्दर विचिन्तितपदं तरुणचन्द्रमकुटं परं पदविखण्डितयनं भसितमण्डिततनुं मदनरञ्जनपरं चिरन्तनमं प्रणतसञ्चितनिधिं परचिदम्बरनटं हृदि भज परचिदम्बरनटं हृदि भज अवन्तमखिलं जगदभङ्गगुणतुङ्गममतं द्रुतविदुं सुरसरिक्तरङ्गनिकुरुम्बधृतिलं पटजटं शमरणं हरहरं भवः
शिवं शिवं दशदिगन्तरविजृम्भितकरं करलसंमृगशिशुं पशुपतिं शिवं दशदिगन्तरविजृम्भितकरं करलसंमृगशिशुं पशुपतिं हरं शशिधनञ्जय पतङ्गनयनं हरं शशिधनञ्जय पतङ्गनयनं परचिदम्बरनटं हृदि भज परचिदम्बरनटं हृदि भज अनन्तनवरत्नविलसत्कटकटिङ्किणिजलं जलजलं जलरवं मुकुन्दविधिहस्तगतमद्दललयध्वनिविविधनर्तनपदम् अनन्तनवरत्नविलसत्कटकटिङ्किणिजलं जलजलं जलरवं मुकुन्दविधिहस्तगतमद्दललयध्वनिविविधनर्तनपदम् शकुन्तरथवर्गिरथनं विमुखभृङ्गिरिटि सङ्घनिकटं सनन्दसनकप्रमुखवन्दितपदं परचिदम्बरनटं हृदि भज 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 ऐ उन् हृल् हृक् ए ओं ऐ औच् हयवरट् टळन् ञमङणनं जभन् जगडदश् जबगडदश् खफ छठ थ छट तव कपै शसरहल् 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 ता धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क ता रि किट ता क धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क द न किट जनु धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क द रि किट ताम द न किट ताम जनु किट ता धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क द रि किट ता क धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क द न किट जनु धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क द रि किट ताम द न किट ताम जनु किट ता धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क द रि किट ता क धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क द न किट जनु धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क द रि किट ताम ता न किट ताम जनु किट धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क द रि किट ता क धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क धन्न किट जनु धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क द रि किट तांग धन्न किट तांग जनु किट धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क द रि किट ता क धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क धन्न किट जनु धित् ता कर्णक जम ता जम किट ता क द रि किट तांग धन्न किट तांग जनु किट धित् ता
jum kita taka dhanna kita janu ditta kanaka jum tajum kita taka tarri kita tam dhanna kita tang jannu kita ditta kanaka jum tajum kita taka tarri kita taka ditta kanaka jum tajum kita taka dhanna kita janu ditta kanaka jum tajum kita taka tarri kita tam dhanna kita tang jannu kita ditta kanaka jum tajum ditta kanaka jum tajum takanaka jum ta jum tatin gennatum 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 takanaka jum tajum takanaka jum tajum takanaka jum ta jum tatin gennatum tatin gennatum tatin gennatum tatin gennatum tatin gennatum tatin gennatum ta dhim gennatum ta dhim gennatum ta dhim gennatum ta ditta kanaka jum ta jum ditta kanaka jum ta jum takanaka jum ta jum tatti kirdagadum tatti kirdagadum tatti kirdagadum tadi kirdagadum tadi kirdagadum tadi kirdagadum ta di kirdagadum ta di kirdagadum dargadum ಆನಂದ ನಟನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಆನಂದ ನಟನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚಿತ್ಸಭೇಶಂ ಆನಂದ ನಟನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚಿತ್ಸಭೇಶಂ ಆನಂದ ನಟನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚಿತ್ಸಭೇಶಂ ಆಶ್ರಯಾಮಿ ಶಿವ ಕಾಮವಲ್ಲೀಶಂ ಆನಂದ ನಟನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚಿತ್ಸಭೇಶಂ ಆಶ್ರಯಾಮಿ ಶಿವ ಕಾಮವಲ್ಲೀಶಂ ಆನಂದ ನಟನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಭಾನುಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಕಾಶಂ ಭಾನುಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಕಾಶಂ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದ ದಹರಾಕಾಶಂ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದ ದಹರಾಕಾಶಂ ದೀನ ಜನ ಸಂರಕ್ಷಣ ಚಣಂ ದೀನ ಜನ ಸಂರಕ್ಷಣ ಚಣಂ ದೀನ ಜನ ಸಂರಕ್ಷಣ ಚಣಂ ದಿವ್ಯ ಪತಂಜಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದ ದರ್ಶಿತ ಕುಂಜಿತಾಬ್ಜ ಚರಣಂ ದೀನ ಜನ ಸಂರಕ್ಷಣ ಚಣಂ ದಿವ್ಯ ಪತಂಜಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದ ದರ್ಶಿತ ಕುಂಜಿತಾಬ್ಜ ಚರಣಂ ಆನಂದ ನಟ
गङ्गाधरं नीलकण्ठरं श्रीकेदारादि क्षेत्र आधारं शीतांशु गङ्गाधरं नीलकण्ठरं श्रीकेदारादि क्षेत्र आधारं भूतेशं शार्दूल चर्माम्बरं चिदम्बरं भूतेशं शार्दूल चर्माम्बरं चिदम्बरं भूसुरात्रिसहस्र मुनीश्वरं विश्वेश्वरं भूसुरात्रिसहस्र मुनीश्वरं विश्वेश्वरं नवनीतहृदयं नवनीतहृदयं सदय गुरुगुह तातमाद्यं वेदवेद्यं नवनीतहृदयं सदय गुरुगुह तातमाद्यं वेदवेद्यं वीतरागिणम् अप्रमेयाद्वैत प्रतिपाट्यं वीतरागिणम् अप्रमेयाद्वैत प्रतिपाट्यं सङ्गीतवाद्य विनोदताण्डव जात बहुतर वेदचोद्यं सङ्गीतवाद्य विनोदताण्डव जात बहुतर वेदचोद्यं पाणिनि सतक झणुत सानिनि झंकरित समागमा पानिवाग ततनतक मागमा मापा सानिनि तझंकरि मामग तधिंगेण तो पानिनि सतक जनुत सानिनि झंतरित समागमा पानिमग ततनतक मागमा मापा सानिनि तझंकरि पामग तधिंगेण तो तझंकरि पामग तधिंगेण तो तझंकरि पामग तधिंगेण तो नटन प्रकाशम् After that presentation, I wish to mention here that Sri Madhusudan Sai has been doing very many initiatives for nutrition, education, and health care at Muddanahalli, where the campus is located. We have a hospital which offers free service, and it is now being expanded to a 600-bed hospital where everything is free. One thing that is missing in the hospital is the cash counter. So that is a type of service that he's doing.
And he has also recently started a free medical college where after the NEET exams, children have enrolled, and the second year students are in the progress of their study. I'm very, very happy to say that I have been inducted in this system as the director of the Nada Gurukulam, which Swami envisages to start very soon. And students are all part of the Nada Gurukulam. And it is of great importance here to note that I've been imparting training in the style which I learned, which was the Melatur style from my Guru Mangudi Darrajayar, to these students. And they have been following this system for the past nearly 2 years. They've been under my direct tutelage. Now we will go on to present a Kolatam which sings the praise of Goddess Lakshmi. शास्त्रमये शास्त्रमये जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद 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 शास्त्रमये शास्त्रमये राजगज तुरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते लोकनुते राजगज तुरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते लोकनुते राजगज तुरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित पापनिवारिणि पादयुते पादयुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित पापनिवारिणि पादयुते पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां पालय मां जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये शास्त्रमये जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये शास्त्रमये राजगज तुरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित पावनिवारिणि पादयुते पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय
सर्वफलप्रद शास्त्रमये शास्त्रमये जय जयतु गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये शास्त्रमये जय जयतु गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये 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 The next item which they are presenting is Sharada Bhujangam, which has been written by Adi Shankaracharya. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बां सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बां सदा स्येन्दुबिम्बां सदा नोष्ठबिम्बां भजे शारदाम्बां अजस्रं मदम्बां सदा स्येन्दुबिम्बां सदा नोष्ठबिम्बां भजे शारदाम्बां अजस्रं मदम्बां कटाक्षे दयार्द्रां करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनिद्रां कलापै सुभद्रां कटाक्षे दयार्द्रां करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनिद्रां कलापै सुभद्रां पुरस्त्रीर्विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बां अजस्रं मदम्बां पुरस्त्रीर्विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बां अजस्रं मदम्बां ललामाङ्कफालां लसद्गानलोलां स्वभक्तैकपालां यशस्वीकपोलां ललामाङ्कफालां लसद्गानलोलां स्वभक्तैकपालां यशस्वीकपोलां करे त्वक्षमालां कनत्रत्नलोलां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बां करे त्वक्षमालां कनत्रत्नलोलां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बां सुसीमन्तवेणी दृशानिर्जितैणी रमत्कीरवाणि नमद्वज्रपाणि सुसीमन्तवेणी दृशानिर्जितैणी रमत्कीरवाणि नमद्वज्रपाणि सुधामन्थरास्यां मुदा चिन्त्यवेणी भजे शारदाम्बां अजस्रं मदम्बां सुधामन्थरास्यां मुदा चिन्त्यवेणी
भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् सुशान्तां सुदेहां धृगन्ते कचान्तां लसत्सल्लताङ्गीम् अनन्तामचिन्त्याम् सुशान्तां सुदेहां दृगन्ते कचान्तां लसत्सल्लताङ्गीम् अनन्तामचिन्त्याम् स्मतां तापसैर्सर्गपूर्वे स्थितां तां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् स्मतां तापसैर्सर्गपूर्वे स्थितां तां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् तुरङ्गे तुरङ्गे मृगेन्द्रे खगेन्द्रे मराळे मदेभे महोक्षेधिरूढा कुरङ्गे तुरङ्गे मृगेन्द्रे खगेन्द्रे मराळे मदेभे महोक्षेधिरूढा महत्यां नवम्यां सदा सामरूपां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् महत्यां नवम्यां सदा सामरूपां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् ज्वलत्कान्तिवह्नि जगन्मोहनाङ्गी भजेन्मानसाम्भोज शुभ्रान्तभृङ्गी ज्वलत्कान्तिवह्नि जगन्मोहनाङ्गी भजेन्मानसाम्भोज शुभ्रान्तभृङ्गी निजस्तोत्रसङ्गीत नृत्यप्रभाङ्गी भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् निजस्तोत्रसङ्गीत नृत्यप्रभाङ्गी भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् भवां भोजनेत्राज सम्पूज्यमाना लसन्मन्दहास प्रभावत्रचिह्ना भवां भोजनेत्राज सम्पूज्यमाना लसन्मन्दहास प्रभावत्रचिह्ना चलच्चञ्चलाचारुताटङ्ककर्णा भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् चलच्चञ्चलाचारुताटङ्ककर्णा भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् We will conclude with two pieces. The first one being Guru Ashtakam, which will be of Adi Shankara, where he questions what is the use of any knowledge, scholarship, wealth, without having humility and bowing down towards the Guru. After Guru Ashtakam, we follow it up with Papanasam Shivan's song, Dheena Karunakarane, where Nataraja and the Guru Dakshinamurti are praised. We finish, we conclude with these two numbers. Tata kim, tata kim, tata kim, tata kim, tata kim, tata kim. Shariram surupam tathava kalatram yashascharu chitram dhanam meru tulyam. Shariram surupam
रूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यस्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तं न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्
हरण्येन वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्ध्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मौन गुरुवे मौन गुरुवे मौन गुरुवे हरने यनयाण्ड नीलकण्ठनी दीन करुणाकरने नटराजा नीलकण्ठने दीन करुणाकरने नटराजा नीलकण्ठने दीन करुणाकरने नटराजा नीलकण्ठने दीन करुणाकरने नटराजा नीलकण्ठने 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 दीन करुणाकरने नटराजा नीलकण्ठने दीन करुणाकरने नटराजा नीलकण्ठने 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 दीन करुणाकरने नटराजा नीलकण्ठने दीन करुणाकरने नटराजा नीलकण्ठने 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 दीन करुणाकरने नटराजा नीलकण्ठने दीन करुणाकरने नटराजा नीलकण्ठने 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 दीन करुणाकरने नटराजा नीलकण्ठने दीन करुणाकरने नटराजा नीलकण्ठने உன்னருள் புகழ்ந்து பணியும் என்னையும் இறங்கி அருளும் உன்னருள் புகழ்ந்து பணியும் என்னையும் இறங்கி அருளும் மௌன குருவே ஹரனே எனையாண்ட நீலகண்டனே மௌன குருவே ஹரனே எனையாண்ட நீலகண்டனே தீன கருணாகரனே நடராஜா நீலகண்டனே தீன கருணாகரனே நடராஜா நீலகண்டனே ನೀನಲೋಚನೀ ಮಣಾಳ ತಾಂಡವಮಾಡುಂ ಸಭಾಪತೆ ನೀನಲೋಚನೀ ಮಣಾಳ ತಾಂಡವಮಾಡುಂ ಸಭಾಪತೆ ஞானியர் மனம் விரும்பும் நீலகண்டனே ஞானியர் மனம் விரும்பும் நீலகண்டனே மௌன குருவே மௌன குருவே மௌன குருவே மௌன குருவே மௌன குருவே ஹரனே எனையாண்ட நீலகண்டனே மௌன குருவே ஹரனே எனையாண்ட நீலகண்டனே ದೀನ ಕರುಣಾಕರನೆ ನಟರಾಜಾ ನೀಲಕಂಠನೆ ದೀನ ಕರುಣಾಕರನೆ ನಟರಾಜಾ ನೀಲಕಂಠನೆ ಆದಿಯೆಂದಮಿಲ್ಲ ಹರನೆ
ಪಾದಿಮದಿರೇಣಿಯನೇ ಪರಮೇಶ ನೀಲಕಂಠನೇ ಪಾದಿಮದಿರೇಣಿಯನೇ ಪರಮೇಶ ನೀಲಕಂಠನೇ ದೀನ ಕರುಣಾಕರನೇ ನಟರಾಜ ನೀಲಕಂಠನೇ ದೀನ ಕರುಣಾಕರನೇ ನಟರಾಜ ನೀಲಕಂಠನೇ ದೀನ ಕರುಣಾಕರನೇ ನಟರಾಜ ನೀಲಕಂಠನೇ ದೀನ ಕರುಣಾಕರನೇ ನಟರಾಜ ನೀಲಕಂಠನೇ 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 ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ Being Guru Peyarchi, we offer it to Dakshinamurti himself. And I have to tell one more aspect, that part of the training for the students at the institution is Paravidya, where they are taught all the shlokas, some Upanishads, and also recitation of all the some of the mantras from the Yajurveda. I wish to introduce the dancers for today, starting from Sneha, Sai Nikila, Bhargavi, Dhimahi, Deepika, Sadhvi, Varshini, Anusha, Lakshmi Priya, Gauri, Aishwarya, Lakshmi Prasanna, and Nityasri. Accompanying them as a manager was Assistant Professor of Dance, Srimati Nayana Shivaram. Thank you once again. Namaskaram. That was a fantastic performance from Shri Satya Sai University of Human Excellence, trained by Srimati Revati Ramachandran Madam herself in Kala Sadhanalaya. Fantastic, fantastic performance. So happy to see all of them perform so well. I request Madam to please come on the stage. Shri Mahalingam Garu to please come on the stage. And Kalaratna Shri K.V. Satyanarayana Garu to also please come on the stage. Namaskaram, sir. We will be sharing a token of our gratitude and appreciation to all the performers from Shri Satya Sai University of Human Excellence. First of all, we would like to express our gratitude to Srimati Revati Ramachandran. Thank you so much.
Mayanta Sneha, Sai Nikila, Bhargavi, Dhimahi, Sadhvi, Varshini, Deepika, Anusha, Lakshmi Priya, Lakshmi Prasanna, Aishwarya, Nityasri, Gauri, Srimati Nayana Shivaraman, who is their assistant professor for dance. Huh? Universities are also should know. Yeah. The students have come from the Yeah, we have come from the Sri Satya Sai University for Human Excellence, where they are all students of Bharatanatyam. They are doing that. Yes. So you have your program our base also. Definitely, sir. Another Kuchipudi one is called that Eluru is called another Kuchipudi. Okay. Yes, they're all mostly from Telugu. They're all from Telangana. Most of them. Their main campus is in Kondapaka. Okay. Okay, thank you. See you.